إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق کے آخری سوال کی آیات ہم حل کر رہے تھے۔ اب آیت نمبر 13 ہے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پس متوجہ ہوئے ان میں سے بعض پر ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے۔ تو یہاں فعل جو ثلاثی مزید فی سے استعمال ہوا ہے وہ ہے اقبالہ، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، باب افعال ہے، اور اس کا مادہ ہے قاف با لام، اور اس میں زائد حرف شروع میں حمزہ زبر والا ہے، اور اس کا وزن ہے افعال اقبالہ۔ اور دوسرا جو فعل ہے وہ ہے یتلاومون، یہ ہے جمع مذکر غائب، فعل مضارع باب تفاعل ہے، اور اس کا مادہ ہے لام واو میم، اور اس میں زائد حرف تا اور الف ہیں، کیونکہ باب تفاعل میں تا اور الف زائد ہوتے ہیں۔ علی بعضٍ یہ جار مجرور ہے، مرکب جاری ہے، اور بعضهم جو ہے یہ مضاف الیہ ہیں، تو یہ مرکب اضافی ہے، اور اقبلہ کا جو فاعل ہے وہ بعضهم ہے، اور علی بعض ہمیشہ فعل سے، یعنی جار مجرور ہمیشہ فعل سے متعلق ہوتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ صرف متقین کی نیکی کو قبول فرماتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغام ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو تم نیکیاں کرتے ہو وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک تم اپنے اندر تقوی پیدا نہ کرو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انا کے ساتھ جب ما لگ جاتا ہے تو اس میں حصر کا مفہوم آ جاتا ہے، اور حصر کا مفہوم کا معنی یہ ہے کہ ہے ہی صرف یوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو اس کا عموماً ترجمہ صرف یا سوائے اس کے نہیں کیا جاتا ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہ اللہ متقین سے ہی نیکی کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے ثلاثی مزید فی سے، وہ ہے یتقبل، اس کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعل مضارع، اور باب ہے تفاعل، اور اس کا وزن ہے یتفاعل یتقبل، اور مادہ ہے قاف با لام، اور اس میں زائد حرف دو ہیں، ایک تا اور ایک جو ڈبل با ہے، ایک زائد ہے اور ایک اصل ہے۔ سوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، ان قریب اللہ ان کو خبر دے گا ان تمام کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ ینبئ یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب تفعیل ہے، اور اس کا مادہ ہے نون با حمزہ، اور اس میں زائد حرف جو با پر شد ہے، ایک با زائد ہے اور ایک اصل ہے۔ اور اس فعل کے شروع میں جو سوف آیا ہے یہ دراصل فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل۔ جب اس کے شروع میں سین زبر سا یا صوفہ آ جاتا ہے تو وہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ اور کانوا یصنعون یہ جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں، اور یہ ماضی استمراری ہے، کانوا ماضی ہے اور یصنعون جو ہے یہ فعل مضارع ہے۔ اور فعل مضارع کے شروع میں جب کانا لگ جاتا ہے تو
تو وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، یہ لوگ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ وہ واضح ہے۔ یہاں دو فعل ثلاثی مزید فی سے استعمال ہوئے ہیں، ایک یجادلون، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، اور باب مفاعلہ ہے، اور اس میں زائد حرف جو ہے وہ الف ہے، اور اصل حروف جو ہیں جیم دال لام ہے، اور اس کا وزن ہے یفاعلون یجادلون۔ تبین، یہ دوسرا فعل ہے جو ثلاثی مزید فی سے آیا ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے اور باب تفاعل ہے، اور اس میں دو حرف زائد ہیں، ایک شروع میں تا اور ایک درمیان میں یا جو شد والی ہے، ایک زائد ہے اور ایک اصل۔ فی الحق، یہ جار مجرور ہے یعنی مرکب جاری ہے، اور آپ یاد رکھیے کہ مرکب جاری ہمیشہ فعل سے متعلق ہوتا ہے، اور اسی طرح لفظ بعد کے بعد جب ما آتا ہے تو اس ما کا ترجمہ کہ کیا جاتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا پس یہ لوگ قرآن میں تدبر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے ثلاثی مزید فی سے وہ ہے یتدبرون، یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل مضارع ہے، باب تفاعل ہے، اور اس میں اصلی حروف دال با را اور زائد حروف تا شروع میں اور با پر جو شد ہے یہ ڈبل ہے تو ایک با زائد ہے، یعنی گویا تا اور با یہ دونوں زائد حروف ہیں، اور اس کا وزن ہے یتفاعلون یتدبرون۔ فا کا معنی پس یا تو اور وا کا معنی اور ہوتا ہے، تو ہم ترجمہ میں اور کیا یا پس کیا کہہ دیتے ہیں، لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اس میں مفہوم ہوتا ہے بھلا کیا، یعنی بھلا کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے ہیں، یہ مفہوم اس صورت میں ہوتا ہے۔ علی قلوب، یہ جار مجرور ہے اور گزرے ہوئے فعل سے یہ متعلق ہے۔ اقفالها، یہ مرکب اضافی ہے، اقفال مضاف ہے اور ہا ضمیر ہے واحد مؤنث کی، یہ مضاف الیہ ہے، اور اس پر زیر کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ ضمائر مبنی ہوتی ہیں اور مبنی اپنی حالت کو نہیں بدلتا ہے۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم سوچ و بچار کرو، غور و فکر کرو۔ یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے ثلاثی مزید فی سے وہ ہے یبین، اور یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعل مضارع باب تفعیل، بیان یبین، وزن ہے یفاعل یبین، اور اس کا مادہ ہے با یا نون، اور اس میں زائد حرف یا ڈبل ہے، ایک یا زائد ہے اور ایک اصل ہے، اور دوسرا فعل ہے تتفکرون، یہ بھی ثلاثی مزید فی سے ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے اور باب ہے تفاعل، اور اس کا مادہ ہے فا کاف را، اور اس میں دو زائد حرف ہیں، ایک تا اور ایک کاف جو ڈبل ہے، ایک زائد ہے اور ایک اصل ہے۔ لعل حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور حروف مشبہ بالفعل ہمیشہ بعد والے اسم کو زبر دیتے ہیں، یہاں قم پر زبر نہیں آئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتی ہے، اور مبنی اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ یبین اللہ میں یبین فعل ہے اور اللہ اس کا فاعل ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ
वल्लज़ीन कफ़रू युक़ातिलून फ़ी सबीलित्ताग़ूत, वो लोग जो ईमान लाए वो अल्लाह की राह में क़िताल करते हैं, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो तागूत यानी शैतान की राह में क़िताल करते हैं। यहाँ सुलासी मज़ीद फ़ी से जो फ़ेल इस्तेमाल हुआ है वो है युक़ातिलून, ये 2 मरतबा आया है। जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, फ़ेल मुदारे है और बाब मुफ़ाअला है। इसका मादा है क़ाफ़ ता लाम और इसमें ज़ायद हर्फ है अलिफ, क्योंकि बाब मुफ़ाअला में अलिफ ज़ायद होता है। और इसका वज़न है युफ़ाइलून युक़ातिलून। इस जुमले में फ़ी सबीलिल्लाह जो है ये फ़ी सबीली ये जार मजरूर है मुरक्कब जारी, और सबीलिल्लाह जो है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, क्योंकि सबील मुदाफ़ और लफ्ज़ अल्लाह मुदाफ़ इलैहि है। ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, ये इस वजह से कि जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, यानी जो तुम्हारे करतूत थे, और बेशक अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला हरगिज़ नहीं। यहाँ जब भी नफ़ी के बाद भी आता है तो उस जुमले में ज़ोर पैदा हो जाता है, तो इसी वजह से मैंने तर्जमा हरगिज़ किया है। जैसे वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान लाने वाले हरगिज़ नहीं, और वमा हुवा बिक़ौली शायर, और वो शायर का कलाम हरगिज़ नहीं। तो यहाँ लैसा नफ़ी के लिए आया है और उसके बाद बा है, तो इसीलिए इसमें भी हरगिज़ का मफ़हूम है। यहाँ फ़ेल सुलासी मज़ीद फ़ी का जो इस्तेमाल हुआ है वो है क़द्दमत, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, फ़ेल माजी है, बाब तफ़ईल है, और इसका मादा है क़ाफ़ दाल मीम, यानी असली हरूफ क़ाफ़ दाल मीम है, और ज़ायद हर्फ दाल डबल है, एक ज़ायद है और एक असल है, और इसका वज़न है फ़अलत क़द्दमत। ऐदीकुम जो है ये फ़ाइल है और मुज़ाफ़ इलैहि है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है, और बिज़ल्लामिन और लिल अबीद ये दोनों जार मजरूर हैं, दोनों मुरक्कब जारी हैं। यही वजह है कि हर्फ जर के बाद इसम मजरूर हालत जर में है, क्योंकि हर्फ जर बाद वाले इसम को ज़ेर दे देता है। और इस आयत का मफ़हूम ये है कि ये जो तुम्हें सज़ा मिल रही है ये इस वजह से है कि जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा था, यानी जो तुम्हारे करतूत थे उसके नतीजे में ये सज़ा मिल रही है, वगरना अल्लाह बंदों पर हरगिज़ जुल्म करने वाला नहीं है। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। और यकीनन हमने बनाए जहन्नम के लिए बहुत से जिन और इंसान के उनके दिल हैं लेकिन वो उनसे समझ बूझ से काम नहीं लेते, और उनकी आंखें हैं वो उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं वो उनसे सुनते नहीं। वो जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज़्यादा गुमराह, और वही लोग ही गाफिल हैं। ये जो मैंने ही कहा है ये दरअसल हम के बाद अल आया है। जब भी हम के बाद अल आता है तो ऐसे जुमले में ही का मफ़हूम आ जाता है, यानी हसर का, यानी है ही यूँ, उलाइका हुमुल गाफ, यही लोग ही गफलत करने वाले गाफिल हैं। मुदारे में ज़ायद हर्फ बाज़ औक़ात गिर जाते हैं, ख़ास तौर पर जिन जिन अफ़आल माज़िया में हमज़ा ज़ायद है
फेल मुदारे बनाते हुए वो हमज़ा गिर जाता है। अकरमा युकरिमु, इक्तसबा यक्तसिबु, इनसरफा यनसरिफ, इस्तफ़अल यस्तफ़इलु। तो ये जहाँ जहाँ फ़ेल माजी में हमज़ा ज़ायद होता है वो मुदारे में गिर जाता है। तो युबसिरूना असल में अबसरा युबसिरु था, तो यहाँ हमज़ा गिरा हुआ है जो नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता आप याद रखिए कि इस बाब में हमज़ा ज़बर वाला शुरू में ज़ायद होता है। बाकी जो अफ़आल हैं वो सुलासी मज़ीद फ़ी से तो नहीं है, अलबत्ता उनकी भी आप सीगे वग़ैरह सुन लीजिए। ला यफ़क़हून जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, फ़ेल मुदारे मनफ़ी है और बाब फ़ाक़िहा यफ़क़हू और इसका मादा है फ़ा क़ाफ़ हा और इसमें ज़ायद कोई हर्फ नहीं है क्योंकि ये सुलासी मुजर्रद है। ला यस्माऊन जमा मुज़क्कर गायब है, फ़ेल मुदारे मनफ़ी है और ये बाब समिअ यस्माउ है और इसका मादा है सीन मीम आइन और इसमें कोई ज़ायद हर्फ नहीं है क्योंकि ये भी सुलासी मुजर्रद है। कल अनआमी ये जार मजरूर है और मुरक्कब जारी है, इसी वजह से अल अनआमी के आखिर पर ज़ेर है क्योंकि शुरू में हर्फ जर आया है और जार मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी बनता है। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये असल में उलाइका गाफिलूना था, यानी उलाइका मुब्तदा था, गाफिलूना ख़बर थी। तो मुब्तदा और ख़बर के दरमियान में बाज़ औक़ात मुनासिब ज़मीर मुनफसिल लाई जाती है और ख़बर पर अल लगाकर बाद में ज़ोर डाला जाता है और हसर का मफ़हूम उस शामिल किया जाता है। तो इस तरह उलाइका हुमुल गाफिलून, वही लोग ही गफलत करने वाले हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون। यकीनन हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने सुलासी मज़ीद फ़ी के 8 बाब पढ़े थे और गोया सुलासी मज़ीद फ़ी की एक रियासत है और इसके 8 दरवाज़े हैं और बाब दरवाज़े को ही कहा जाता है। हर दरवाज़े से दाखिल होने वाला फ़ेल एक ख़ासियत रखता है। आखिर वो उस दरवाज़े से क्यों दाखिल हुआ, उसके अंदर एक ख़ासियत शामिल हो जाती है। बाज़ अफ़आल में एक ख़ासियत शामिल होती है, बाज़ में 2 और बाज़ में इससे भी ज़्यादा ख़ासियत शामिल हो जाती हैं। तो आज हमने इन्हीं अबवाब की ख़ासियत को समझना है। सबसे पहला बाब है बाब इफ़आल।
تو گویا ثلاثی مزید فی کی ریاست کا پہلا دروازہ اس کا نام ہے افعال۔ تو اس باب کی خاصیت ہے متعدی بنا دینا، یعنی جو فعل بھی اس دروازے سے اس باب میں داخل ہوتا ہے تو گویا وہ متعدی بن جاتا ہے۔ کیوں کہ اس باب کی خاصیت ہے کہ یہ متعدی بنا دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سبق میں ہم نے لازم اور متعدی کے بارے میں پڑھا تھا۔ دیکھیں، ایک شخص اندر آیا، داخل ہوا، بیٹھا اور چلا گیا۔ یہ جتنے فعل ہوئے ہیں یہ اس کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں۔ آیا، داخل ہوا، بیٹھا اور چلا گیا۔ اب یہ چاروں فعل، تمام افعال، یہ تمام افعال اس کی ذات سے متعلق ہیں، اور